ಬೆರೆತು ಬೆರೆತು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿ ಅರಿತು ಅರಿತು ಅಂಗಧರಾಗಿ ಅಂಗಧ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಅರಿತು ಅರಿತು ಅಂಗಧರಾಗಿ ನುರಿತು 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 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತರುವಂತವರಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್, all of you get the state and first, all of you get the state and first, bring the great success to our Koppal Education Trust and your parents and all. I will pray to God. Once again, wish you all the best, all the best, all the best, all the best. Thank you. ಟೈಮಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೆದು ಓಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. First of all, I want to thank you all from the bottom of my heart for 2 years spent with you. You have grown up now. From first year, you have really matured. But I'll not forget this batch for few reasons. Should I tell that? I have to say that. Their liking for food. Yeah? Every day was a party for them. Every day they used to enjoy having party in the classroom. It's classroom come canteen for them. And lots of scolding. I don't think you have taken that seriously. Every now and then I'd scold you like anything, and again it was the same routine. But anyhow, whatever we have gone through this over these 2 years, like the whole thing what you have gained knowledge, implement it throughout your life. You may be going anywhere, somewhere else, but these things what you have learned here will help you in a long way. Thank you. First of all, I would like to thank you all my bubbly students. I can't remember all because I can call this batch as a mixture because you are toppers, rank students, smart students also in this classroom, and also naughty and notorious and foodie. ಬೈದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್.
principal, and principal Mahesh Upekar, and vice principal Sujata madam, and all my dear colleagues. First of all, I would like to thank all my dear students who have made this event very memorable. And I have seen yesterday morning at 9 o'clock, there were few students who were present here. After finishing Padmanabh sir's marriage, when I have returned back at 6 o'clock, I have seen the same faces from morning to 6 who have tremendously worked, and they have it's complete. They made this event very fortunate and very memorable. Our first year students have planned for treasure hunt. I just thought that what they are going to do. Many of them with lot of energy and lot of ideas, but due to this continuous of vacation, others have not joined hands with them. So they are missing this event today, but I'll make sure that next year they will join, and next year onwards we will be in the regular method so that they will coordinate them properly. Now coming to the point, many students who are sitting here, who is going next couple of months after finishing their board exams as well as the competitive exams, I would like to wish all the very best for your bright future, for your upcoming board exam as well as the competitive exams. Friends, let me be very formal now. Many of you who are sitting here who have got a lot of scolding from me, and many of the students have called personally my cabinet and made you to cry. That is only just for your betterment, nothing else. Take it positive and make the institution proud. Set a benchmark. Previous batch, which has undergone a lot of hurdles, in a year, hardly we met them for only 2-3 months due to Corona. At the same time, even with your batch, I remember we started our first day of the class in Maharashtra campus. It was very tough time for us, but the memory still carries. You guys used to sit in on the top, and many of the students used to say, "Sir, isko metro hatko hogega." Tumma helpful. And then when we came for the second year, there were a lot of hurdles again due to the lockdown and so many other things. But still, there is a lot of memories to carry. I wish you all the very best for your upcoming exam once again, and for the competitive exam. You guys have to set the benchmark again and again, and I request you the same. Make your parents proud, make the institution proud, and your lecturers. Your lecturers are standing just like your friends. Thank you. I don't want to waste much of time of yours because a lot of plans are played, and your friends have already planned, which is running short of time. I wish you a good luck. Thank you. Good afternoon to all. Dear students, can you hear me clearly? Thank you. Really, this day is a very special day for all the Saraswati PU college students. I'm not taking any first year, second year. Together, all we are today looking like oneness. Really, you are looking very colorful today. Very nice looking. Are you happy? Today's program, we have got the support by CVSK, Headmistress Sujata Madam, also came here, Savitra Madam. Thank you Madam for coming and taking part of this program. All the students organized this to make you happy. Dear senior students, the junior students organized this farewell function to make you all memorable this day. Hoping you are enjoying from the morning only. How was the first event? How was the first event? So good now? Enjoyed? Yes. Really, even it is surprise to all of us, the first students kept till the morning. We were also not known that what they are going to do. And surprisingly, it made everyone happy. And in the morning, the second students, even they had given surprise to all of our staff
In the morning, they took us to the function hall. They have given different kind of gifts to us. On the behalf of all of the staff and on the behalf of Vidyarthi Academy, on the behalf of our co-founder sir, Guraj sir, and our vice principal madam, Sujata madam, on the behalf of all of the staff, teaching and not teaching, really very much thankful to your pleasure, again surprise gift to us. We really will keep those all gifts for a long time. It could be a sweet memory for all of us. Main thing, this program, it was designed so long back. Due to some other problems, slightly it is postponed to today's date. And many students have got some other enjoyment. There is fairs going at Bada. Few students of Bada, they came, though there is a fair. That shows that we are very much interested to take part in this function. And I will tell this is one more Kumta Abba that is going today in our college. Are you happy? Taking everybody into consideration that our teaching team, commerce, science, language staff, teaching and non-teaching, together we all wish you all the very best for your upcoming exam. Wish you good luck. Moreover, we are very much eager to see what kind of events you are going to present. So we almost are not in the mood to take more time to speak over, and we are also very much eager to see what all events you are going to do. So I request all the students, please involve with open mind. Today, as I told, you came with your own interested color dress. Happily you are sitting. We are so happy. I hope that today will prove what is oneness. Thank you once again. Wish you all the very best. ತಿರುಮಲ ಧ್ಯಾನ ಬೋಧಾಯ ನಿತ್ಯಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನದ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭಾತಕ್ಕೆ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. Respected visitors of Vidyas, of Vidyas, my dear patrons, dear colleagues, and my dear students and all. Already you know, every new beginnings comes from some other beginnings end. Already ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Yes? One ಕನ್ನಡ slogan is there. ಹೋಗಿಗೆ ಇಂಪಾದ ಸದವೇ ರೂಪ, ತೇಜಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣವೇ ಶೋಭೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವೇ ಭೂಷಣ. ನಮ್ಮ ಈ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಶೋಭಾಯಮಾನ. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. Dear students, once again, we all welcome you to this auspicious moment. Yes, this moment actually very special for you as well as for us. According to my opinion, this auspicious moment gives mixed feelings. Yes or no? Huh? This moment gives mixed feelings. One side, this moment gives happiness and joy. On the other side, this moment gives pain and sorrow. According to my opinion, this moment, a feeling of joy there, this happiest and joyful moment, already you know, actually ನನಗೆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. A feeling of joy and happiness moment that my dear students will success. My dear students will success. On the other side, a feeling of sorrow and pain that my dear students today from onwards we won't meet in economics or accountancy or business studies or statistics or languages like Kannada, Sanskrit and Hindi and physics, chemistry, other subjects, computer science, etc. This is my opinion. Dear students, already from your own college, so many values, so many things, so
ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಇದೆ, ಸುಮಧುರ ಜ್ಞಾನದ ನುಡಿ ಎನಿಸುವುದು ಉಪದೇಶದ ಕುಡಿ, ಉಪದೇಶ ಉಳಿಯುವುದೇ ತಡ. ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿ ಮುಟ್ಟುವಿರಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ದಡ. ನೀವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ದಡವನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಲಿತಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು, ಕಲಿತಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು, ಕಲಿತಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು, ನಿಮ್ಮ not only your economic development purpose, all that values application is important. Now, so many times in the classroom I told you, not only your economic development purpose, all that values application is important. Your overall development purpose, all knowledges, all skills, all values application is very important. Lastly, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಳಿಕೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿತು ಕಣ್ಮಣಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಗದರಾಗಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪವರ್ಫುಲ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳು ನೀವು ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಡಿನ ನುರಿತು ನಾಡಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಗರಿಕರಾಗಬೇಕು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೇಸ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. Write your class test as well as your annual test. Solve the problem in your life test. Solve the problem in your life test. Get the 100 out of 100 marks in your annual test as well as your life test. And bring the great success to our Konkan Education Trust, as well as your parents and all. Okay, lastly, ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ವೀರನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ದೃಢಪಾಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂತಾಗಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಬರುವಂತಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ದಾಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆಲ್ ದಿ Kita
not introduce ourselves. I hope you all guys know us. So I hope ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನೆನಪಿದೆ. We are here to announce the result. और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, so please open the gifts on the stage. So to begin with, let us first call the one I think who has brought books here also so that he can study. ಬುಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಫೋನಲ್ಲಿ PDF ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಇರಬಹುದು. So to honor the person who has titled by you all is the Kitabi Kida of the 21-22 batch, we would call Gurraj Shetty sir on stage. So here we have got the name for Kitabi Kida. Yes, any guess? Name is same, but you have called a female version of Rakshit as a Raksha, but the name is Rakshit Prabhu, who has been nominated as Kitabi Kida. कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार रट्टा मार चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू खिस खिस के भेजा कर ले दे धार यार रट्टा मार ओ रट्टा मार The gift open. Thank you, sir. Thank you, sir. So, nextly, award is to the one who uses the handkerchief most. Yes, it's the person who cries over almost all little things. So to give the Rotlu Bachcha award, we would call Sujata ma'am on stage. Any guess? Huh? Guess? Huh? Don't know. Yes? Shub? No. Yes? Any guess? Faster. Fast. Huh? Very good. Karthik Shukla. जो हमेशा चांद की तरह चमकती है, हमारी चटक चांदनी। और उस चांद पर 4 चांद लगाने के लिए आई वुड लाइक टू कॉल प्रिंसिपल सर ऑन स्टेज. Oh, Chatak Chandani. It's a name of a girl. I will give a hint for you there. Wrong. I will give a hint. The name starts with R. So I'm going to announce here Chamak Chandani Ritika. सोने पिछे लाया तेरे तक के गोरिए नैन चंदी कुड़ी बंदरों दी ठहर सर तेनू बिजली कहर तेरे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के रहन आ रहा है वो जो चारों दिशाओं में मशहूर है, हमारा मशहूर महाशय, सो मिस्टर पॉपुलर। To make the popular one more popular, I would like to call Kiran sir on stage. I hope it's a commerce name. Who? Govind Benne.
the Rowdy Baby. To present the Rowdy Baby Award, I would like to call Rachna ma'am on stage. The Rowdy Baby title goes to, any guesses? That is Khushi CH. ये गोली सड़ावे ये करी Rowdy Baby. वो कुट्टी पत्ती ना take me dear मजा की मन से वजा नमो बोरे सिकला my dear Rani, your dream lavani, namo nasara, fire patti ki richa, new trend baby. So we are here to continue the honor for all those who have received the different titles. So clap your hands to the person whom you have titled to be the cutest, the teddy bear. To give this award, I would like to call Jaya ma'am. Please come on the stage. Amazing. Anoop. Welcome. जिसकी सफेद दांत थी उसकी पहचान है. Yes, it's the laughing Buddha. And to see that person smile again, we would like to call Hegde sir on the stage. So I'd like to announce Laughing Buddha from girl side. Any guesses? Yes, of course, it is Aditi Shastri. Aditi Shastri. Dame tu cosita, ay. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay. Dame tu cosita. Muévete para aquí, muévete para allá. कुछ लोग जीने के लिए सोते हैं, लेकिन कुछ लोग तो सोने के लिए जीते हैं. To the one who loves sleeping, the sleeping soul. And to awaken the person जो शायद अब भी सो रहा है, we would like to call Farzana ma'am on the stage. Here is the announcement of the sleeping soul. It's from science section. Any guesses? Karthik Raikar. Hair caretaker awards goes to, any guesses? HI Akshay. बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा. काले हो, काले हो, काले हो. ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा. काले हो, काले हो, काले हो, काले हो. The Mast Mirchi award goes to Amit Kotari. मिर्ची, हाँ, मिर्ची, 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 नजर तिरछी, शक्ल फिरनी, हरकत फिल्मी, गर्ल यू फिल्मी, तेरा भाभी तो हार्ड है, हर गली में स्टार है, अब पूरा बवाल है, शक्ल पे स्कार है, दिल में से प्यार है. कॉल 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 जरा कॉल पे कॉल, वो लाइन पे. ओ माय गॉड, इस गर्मी में वही तो जिम्मेदार, वो बंगाली गुजराती में. The Bakasura award goes to, any guesses? Any guesses? Any tuppa?
Yes, Bende, come. किचन से आवाज चिकन टुकड़ों तेरी भूख का इलाज चिकन टुकड़ों यही कहता है आज चिकन टुकड़ों तेरी भूख का इलाज चिकन टुकड़ों तेरी किचन से आवाज चिकन टुकड़ों थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए किचन से आवाज चिकन टुकड़ों तेरी भूख का इलाज चिकन टुकड़ों यही कहता है आज चिकन टुकड़ों तेरी भूख का इलाज चिकन टुकड़ों तेरी किचन से आवाज चिकन टुकड़ों थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए किचन से Kawari. गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली हाँ एनी गेसेस गर्ल्स साइड हाँ साइंस सेक्शन साइंस कोमल Okay, have you ever heard Boost is the secret of my energy? Hope so. So any guesses? Title of the award. Okay, so let me say it. It's the Bahubali. So any guesses who are going to get this award? So I would request Gururaj sir to come and give this award. Any guesses, guys? The Bahubali of Saraswati PU College. Yes? Can we have a loud announcement? The same name repeated by you. Yes, Ganesh! जियो रे बाहुबली प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा अब तेरा जय जयकार ऐसा हो वैसा जैसे वरमांचल सा ऐसा हो वैसा जैसे वरमांचल सा ऐसा हो वैसा जैसे वरमांचल सा I want Ganesh to come as a Bahubali style holding this beautiful flower. Come on, do it. Cheers, guys! Bahubali. Same, I want you to do it. Can we hear the music? खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा
अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है। ए दूरियां फिलहाल है, हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। आज की रात है, कल से वही से पे है, दिल भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं, लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हुई है। ये तो बस शुरुआत है। बाद में न कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी till 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। जारी जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बकरे ना दिखाए, शर्म करते सारे बारे। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। हमने बैठे हम बाकी सारे पानी कम रोक के दिखाए, जिसकी बम में है दम। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಪಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದೋ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮದೇ ಮಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಳೆ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಯಾಕಾದರೂ ಬರೋದು ಮುಂಚೆನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್, ಐ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್. ಮತ್ತು ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಅ ಮಂತ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಆದರು. ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರೀಸ್. ಆಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ HOD ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್, ಸುಜಾತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಪೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆದ್ರು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಕರೆದು ಬೈಯೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಾದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಏನಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಓಕೆ ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂತ. We are here to make some fun. Are you people ready? I can't hear you out. Okay, so she's going to explain the rules now. ನಾವು ಚಿಟ್ಸನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದವರು 1 to 10 1 ನಂಬರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬರನ್ನು ಆ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಡೇರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಡೇರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. रोमियो रोमियो कल के भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो। रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बुलाते हो। देखो कहीं गले जा संग में हम ले जा, ये तो चोरी सीना सोरी कभी आगे मोनालिसा
a baby for 30 seconds. Do a ramp walk. क्या छुड़ाएगी नौकरी रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे बड़े पियो रोमियो रोमियो भर के प्रेमियो काहे गल पड़े हो कि बुलाए बारातियों देखो कहीं गले जा संग में हम भी ले जा ये तो चोरी सीधा सोरी कभी लगे मोनालिसा कभी कभी लगे नगीता और कभी जैसे गानों में हाय मेरी परम 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 सुंदरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी सर से पैर तलक देता है हुस्न से भरी हाय मेरी परम 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 सुंदरी हर जाल काट ले मक्खन चुराए हर माल
ऐसी दोस्ती नहीं, ये नंबर यारी है, मेरा यार यारी है, ये नंबर यारी है। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ये दोस्ती चल
ये दिन चलता है हम ना रहे कभी यारों के बिन दोस्ती तू जो रूठा तो काम हंसेगा कोई तो बुरा सगा को
Keep each other company. Maybe we each other's company. Oh, company. दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का, जुबां पे स्वाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पिया। महफिल में तेरी हम ना रहे जो कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। किससे हमारे नज़दीकियों से कम तो नहीं है, कम तो नहीं है। कितनी दफ़ा सुबह तो मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, ना मेरे आ मेरे आ बेलिया ओ पी। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा।
जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं सो मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हद धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा। से मुड़ के घूंघटी बना लूं, रोशनी से नूर के। बोल हल्के हल्के, 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 होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के। ऐ मुझे तेरी सभी बातें एक प्यार से बानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भुला नहीं हंसी मुलाकातें, चैन करके मुझ पे मुलायन कर। बरस बरस कली कटा भर से यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, तेरी कुली कुली लटों सुलझाए मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो इस ख्वाहिश में। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी हर जाया। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा। कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाया, टूटता रुपाई वही ठंडी कुरवाई, रास्ता देखे मिट्टी की सुराही, रास्ता देखे गुड़िया रे गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमानी हो गई शगुन में, एक शर्मानी हो गई। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिल मेरे, लम्हा एक न तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिल मेरे, लम्हा एक जियो ना मैं तो बिन तेरे। एक पल को कहते हो मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू मुझको क्या दुनिया से लेना।
कहीं किसी भी गली में जाऊँ मैं, तेरे खुशबू से टकराऊँ मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है, तेरा प्यार आया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, तेरे बिना अब तो न जीना गवारा। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में बड़ी चमनी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे वो दिन भी क्या दिन। ओ वो दिन भी क्या दिन थे। ओ वो दिन भी क्या दिन थे। बिगड़े हुए इंसान थे, शैतान की संतान थे, लेकिन ब्रदर जो भी कहो वो यार ही तो जान दे। कॉलेज की कुड़ी से करने आके 4 के दिन थे, आए जिंदगी में पहले पहले बार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। ओ वो दिन भी क्या दिन थे। ओ दिन भी क्या दिन थे। ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೀರಿದ ಬಂಧವಿದು ಯಾವ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿದು. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ दमदरे 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 दमदा दमदरे दमदरे दरे दम दम दम. Come on, join. ಎಂದ ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ಗುರುತುಗಳೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ, ಕಾರಿಡಾರ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ಸಾಲದೆ ಗುರು ತಂದನು ನಾ ಕೀಚಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಿನ ನೆಪದಲ್ಲಿ. ದಮ್ದರೆ 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 ದಮ್ದ ದಮ್ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ದರೆ ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆರಡು ಕ್ಲಾಸು ಮಸ್ ಬಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ, ರಿವಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನೆರಡು ಪೇಪರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನನ್ನಾಣೆ. ದಮ್ದರೆ 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 ದಮ್ದ ದಮ್ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ದರೆ ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್. ದಮ್ದರೆ 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 ದಮ್ದ ದಮ್ದರೆ ದಮ್ದರೆ ದರೆ ದಮ್ ದಮ್ ದಮ್.
लगे तो दिखा दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक जंपिंग जपांग जंपक जंपक गले गले दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक जंपिंग जपांग जंपक जंपक गले गले सिक्सर लगे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक जंपिंग जपांग जंपक जंपक गले गले विकेट गिरे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक जंपिंग जपांग जंपक जंपक गले गले दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक जंपिंग जपांग जंपक जंपक गले गले ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಸಿಟಿವಿ ಮಾತಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬರಿವೋಳು ಬರಿವೋಳು ಕೊನೆಯ ದಾರಿ ಸಾವು ಒಂದೇ ಆಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹುಡುಗಿರ ನೋಡಲು ಬಾರದು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಬೇಕಿದೆ ಸೀರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕಣ್ಣು ಕತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸು ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತದೆ करके इशारा हो लड़की ही ओ लड़की तुम्हारे ओ लड़की तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में हलते हो
चली तेरी सवारी जहाँ संग चला मैं तेरे वहाँ पहले हूँ मैं तेरा लगा हूँ पीछे तुम चले की तरह चाहे कितना भी डांट छोड़े ना साथ बरमा ये तेरा ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ತಿಳಿ ತಂಪಲ್ಲಿ ಓವಲವೇ ನೀನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ನೀ ಇಳಿದು ಜನಮನದ ಮೌನ ಮುರಿದು ಬಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ನೀ ಬಗೆದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ನೀ ತೆಗೆದು ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆವರಿಸು ಈ ಬೇಗೆ ನೀ ಹರಿಸು ಮನದಾಳದ ಉಲ್ಲಾಸನೇ ಕುಂದಲು ನೀನೆ ನಿಂತಲು ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಾಕಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ಸಾಕಿ
ಹೊಸ ಬೆಳಕು ತಂದು ಸುರಿದೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಮುಡಿಪು ಇಟ್ಟೆ ಈಗಲೇ ನೀ ಹೋದೆ ಕಣ್ಣಿರಿಸಿ ನೀ ಬಾರೆ ಎದೆಗೂಡಿನ ಉಸಿರು ನೀನೇ ಬಾನಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಸಾಕಿ ನೋವಲ್ಲೂ ನೀನೇ ನಗುವಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಸಾಕಿ ನನ್ನ ನೆನ್ನೆಗಳು ನೀನೇ ನಾಳೆಗಳು ನೀನೇ ಎಂದೆಂದು ನೀನೇ ಸಖಿ ಆವರಿಸು ಮೈದುಂಬಿ ಮಾತಲ್ಲಿ Everyone, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to Almighty God for making this today's occasion a resounding success. First of all, I want to thank our well-wishers, Principal Sir and Vice Principal of Saraswati PU College for their support, vision and commitment. My heartfelt thanks to the heads of various departments and faculty for their valuable contribution, guidance and encouragement in all our efforts. I owe special gratitude to the non-teaching staffs who have worked hard to make this occasion memorable. I thank all the distinguished invitees present here. I thank the members of media for their unmincing interest in covering all the events and all the good hearts who work behind the screen. Last but not the least, I thank all my dear friends for your cooperation in making this function a resounding success. Finally, I want to end this function by an inspiration quote of Martin Luther. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Once again, thank you for your attention. Thank you.